बड़ी मजबूती से एक बात कहना चाहते हैं कि जो राजद से अटैच है वो सुबुकदोश हो जाएं, हट जाएं सारे ट्रस्टी, तो वो हट जाए, पूरे जो वोट देते हैं अमीर शरीयत को चुनने के लिए उससे वो हट जाएं, शूरा से वो हट जाएं, और जदयू के जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब हट जाएं। एक बड़े उलमा कराम के हाथ में हमारा शरिया को दे दे, न जदयू के लोग रहो न राजद के लोग रहे आप, और आपको तो ऐसे ही हटा दिया गया, आपको तो खुद से हट जाना चाहिए था। हम अपने दावे को वापस ले लेंगे, आप हट जाओ, हम हट जाते हैं। आप एक उलमाओं के हाथ में दे दो हमारी शरीयत। अगर भाई मैं इतना ही बोलिए सर, खुल के तो कह रहा हूँ कि चोरी या डकैती का मामला नहीं है। जो लोग सरबराह हैं वो कहाँ खर्च किए, आज कितना है वो सबूत दे, मैं ये कह रहा हूँ। 9 अक्टूबर 2021 सरकार ने कराया था, लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करती थी, लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास था, लेकिन वो यकीन किया हम लोगों ने यकीन किया उनके कहने को कि जो आदमी अमीर शरीयत के लिए आ रहा है वो तो सही बोलेगा, वो यकीन किया हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट नहीं आप लोगों ने, ये जो भाई अब इसके लिए भी अब ऐसा है कि ये लोग नहीं डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, उन्होंने कहा उस पर यकीन किया हम लोगों ने। ये तो सही बात बोल रहे हैं ना, उनका सिटीजनशिप इंडियन नहीं है, वो आलिम नहीं है, ट्रस्ट से उन्होंने जो भी आमद व खर्च किया उसकी मंजूरी नहीं ली, ये सब तो कानून के खिलाफ है। इसलिए इन लोगों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया और उनको अमीर शरीयत के पद से हटाया। अब आप भी लोग सोचिए कि जो आदमी अमेरिका का शहरी हो वो यहाँ के लोगों का अमीर बन जाए और वहाँ वो मुलाजमत भी करता हो एक कंपनी में, ये ऐसा कहीं हो सकता है? नहीं हो दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ट्रस्टी ने इनको बनाया है, नहीं जबरदस्ती का। देखिए आपसे एक सवाल मेरा नहीं, वो जवाब मैं देता हूँ। देखिए हजरत हमानी साहब ने, मेरी बात सुन लीजिए, इस बात से मजबूत बात, मौलाना हजरत मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ट्रस्टी बनाया, ट्रस्ट उनके जमाने में बना, उन्होंने ट्रस्टी बनाया और उन्होंने कि जितने भी क्या कहते हैं ये शूरा हो वो बनाया उन्होंने, और जो भी हॉस्पिटल का या टेक्निकल इंस्टीट्यूट का था ये सब उन्होंने ही बनाया था, उसमें मैं शुरू से हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा था, जब उनकी उम्र हो रही थी तो मैंने कहा कि आप अपने साहबजादे को नायब अमीर शरीयत क्यों नहीं बना देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, और इसका सबूत है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने किसी बेटे को इमारत शरिया का एक मेंबर भी नहीं बनाया। ये इस बात का हर आदमी, हर बाप अपने बेटे को जो सलाहियत का होता है उसमें आगे बढ़ाता है, लेकिन उन्होंने एक मेंबर तक नहीं बनाया अपने बेटे को अपनी जिंदगी में, और उन्होंने हमें मना कर दिया, नहीं ये मत भूलिए। अब इससे ज्यादा हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ कि आप बहुत ही थोड़ी सी मुद्दत पे खबर करने पे आप यहाँ आए। इस वक्त हमारे सामने 2-3 मुद्दे हैं जिन पर हम लोग आपसे बात करेंगे। उनमें सबसे पहला मसला है कि माननीय मंत्री भारत सरकार ने कल शाम को ये ऐलान किया था कि वक्फ बिल वो 2 अप्रैल को पेश करेंगे। ये बात हम सब के लिए काबिल तशवीश है, इसलिए कि हमारा मुतालबा यह है कि वक्फ बिल 2024 को पेश नहीं किया जाए, बल्कि सरकार उसको वापस ले और बिल को बिल्कुल मुस्तरद कर दे, इसलिए कि उस बिल में कई खामियां हैं। ख़ास तौर पर ये बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि 1995 और 2013 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि जो भी वक्फ की ज़मीन पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो,
قبضہ کیے ہوئے ہوگا، چاہے اس کی مدت کتنی ہو گئی ہو، اس کے قبضے کو عدالت کے ذریعے چھڑایا جائے گا، ٹریبونل میں اس کا کیس دائر ہوگا اور چلے گا۔ لیکن اس بل میں جو 2024 میں ہے، اس قانون کو بدل کر جتنے قبضہ کیے ہوئے ہیں بھومی مافیا، ان کے حق میں یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی 12 سال یا اس سے زیادہ سے کسی بھی وقت کی زمین پر قبضہ کیے ہوا ہوگا، وہ زمین اس کی ہوگی، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں سنا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں ایکڑ زمین، چاہے وہ سرکار کے قبضے میں ہو، لوگوں کے قبضے میں ہو، یا مدرسے ہوں یا مسجدیں ہوں، اگر کسی کے قبضے میں 12 سال سے زیادہ ہے تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا پہلے بھی، اور پھر یہ منظوری کے لیے پیش ہونے والا ہے، یہ ایک سازش ہے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر کی گئی ہے جو وقف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور وقف کو وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان میں کئی دھارمک جو ہے اپتیاں ہیں، جیسے کون زمین وقف کیسے کرے گا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ شریعت نے اس کا جو طریقہ بتایا ہے، سرکار اس طریقے کو بدل نہیں سکتی۔ اگر سرکار یہ کہے کہ آپ مسجد کا قبلہ پچھم کے بجائے اتر کر دیجئے، دکھن کر دیجئے، تو کیا ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وقف بل میں بہت ساری خامیاں ہیں، 44 خامیاں ہیں، اس لیے سرکار، بھارت سرکار اس بل کو پیش نہ کرے، اس کو واپس لے۔ ہم اس موقع سے بہار کے مکھیہ منتری اور جدیو کے نیتا ماننیے مکھیہ منتری نتیش کمار جی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کا بالکل سمرتھن نہ کریں، حمایت نہ کریں، اور بھارت سرکار سے یہ اپیل کریں کہ وہ اس بل کو پیش نہ کریں۔ اسی طرح ہم ماننیے سنسد جناب چراغ صاحب سے اپیل کریں گے کہ وہ اور ان کی پارٹی کے ممبر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر کل بل پیش ہوتا ہے تو اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ وہ اس بات پر زور دیں کہ بھارت سرکار، حکومت اس بل کو پیش نہیں کرے۔ ہم چندرا بابو نائیڈو سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بل کی حمایت بالکل نہیں کریں اور اس کو واپس لینے کے لیے بھارت سرکار سے وہ ضرور دباؤ دیں۔ اس کے علاوہ اور جو سہیوگ